Especially roman script ni kong nor daw je kok suma roman script demand obo Tripura hasteo katari অনেক অর্গানাইজেশনস যারা সিনাই অর্গানাইজেশন রকম যারা কক বরণ ফুয়ারনাই আবনি ফাতারো পলিটিক্যাল পার্টি রকম স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন রকম বরনে যে খরাং টিসামানি আবো Betalia. Tiprasa stiwo nuka. Dorsa tongo political viewpoint Romano kebengine kok sanai aboka Communist Party agibo. Boro Bengali scriptness boro prefer clayo ba emphasize clever straight through. On the other hand, jara communist opposite party ro বা অপোনেন্ট পার্টিরও বড় নাইও রোমান স্ক্রিপ্ট তো দুইটার বাসাতেই নেই স্ক্রিপ্ট বাসানোতেই নেই যে কবর বাসানোতেই নাই দুইটা স্ক্রিপ্ট কি বড়াই যাব আসাই যাক বা সানলাই যাক গাই বিসিঙ্গ চুংনুখা যে ত্রিপুরা হাস্টেও রোমান স্ক্রিপ্ট ন নাইনাইনো বাংকো রোমান স্ক্রিপ্ট ন সানাইনো বাংকো অবনতি বহু বর্ষ পলিটিক্যাল মুভমেন্ট এজিটেশন नि बिसिंगदै एसेम्बली जरा थांगैनाय कगलाम सालायखा बिसेस क्लाय आईएनपीटी दल त्रिपुरा राज्यो अपोजिशन पार्टी निंगैनाय बाइटा रुल नाखा आंबो आम बिसिंग खरकसा एमएलए उंखा अपूर्व स्ट्रंगली खरंग टिसागा भয়েস टिसागा विधानसभा एसेम्बली राज्य सरकार आजरो चिफ मिनिस्टर तंगो मानिक सरकारनि नेतृत्वे जे बामफ्रंट सरकार ब বাসা কমিশন গঠন মাকলে ইয়ার বোধহয় 2005 রকম খানাবো ইয়ার ঠিক অংশদের বাসা কমিশন পবিত্র সরকার বাসা কমিশন রিপোর্ট কালেক্ট লেখাবো ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট তৈরি লেখা বিনি যে কমিশন গঠন খাইমানে ইয়াগলো যে পবিত্র সরকার যে বাসা কমিশন অ জায়গা রিপোর্ট অমন নখর কাজে রোমান স্কিম সানাই নকবাং 70% नि প্লাস দं যে রোমান স্ক্রিপ্ট নাই নাই বড় রিকমেন্ড বো খাই কালাঙ্গা যে রোমান স্ক্রিপ্ট নাইও কক বড় কক সানে এবং অ কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট সাইন্টিফিক্যালি আবো রাইট বা কারেক্ট গেসিং ইজি এবং কনভিনিয়েন্ট ইন অল রেসপেক্ট রোমান স্ক্রিপ্ট চিন বরণ বাগৈ কক বরণ বাগৈ কাহাম গবনতে তালবনা খাইতে লেফট ফ্রন্ট খাইলিয়া বাংলা বাসানো প্রিবে খেলে বাংলা বাসানো ব অ্যাডাপ্ট খেনেন বই কক সালাংলিয়া মঙ্কে সমস্যা কেতাব সরকার যে কোনো সরকার ব পাবলিক নি অ্যাসপিরেশন পাবলিক নি যে ইমোশন যে কক বড় কক সানে যে স্পিকার রক বা কক বড় সানাই বসং রক যে স্কিম ন বড় নাইও আবার নান দরকার গভর্নমেন্ট ডেমোক্রেসি নি কক ন ব ভ্যালু মারঠাই যে কক বড় ন রোমান স্কিমে খাইনেন বই সানমানে আবো তো আনসাইন্টিফিক্যালি কোনো কক সায়া আবো একদম চিন বরণ বই কাহাম কক বড় নি প্রনাউন্সিয়েশন সাউন্ড যত কিছু আবো অনন্য স্ক্রিপ্ট মিশালে কাহাম কা ওয়ার্ল্ড বা গ্লোবালি সে রোমান স্ক্রিপ্ট যত বড় যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে মানে ইংলিশ স্ক্রিপ্ট পৃথিবীর কোনো বড় সিয়াপি করে বাংলা বা লিমিটেড এরিয়া আছে সিনাই এক আবো বড় ফাইদি संस्कृत दाव इम्पोजिशन खाने नहीं नाई तो उनका दाव उन्हें प्रेजेंट गवर्नमेंट सेंटर वो तो राज्य वो तो बीजेपी रॉक वो रोमान स्क्रिप्ट बा संस्कृत कंपैरिजन खाके सिनी कॉक बरक नो रोमान स्क्रिप्ट नो नाइमेनी अनेक इशू इम्पोर्टेंट तो के संस्कृत पर नो इम्पोज खाई दी अब लिमिटेड एरिया था उन्हें प्लस सिनी बरो संस्कृत ले खरबस सिनाई तो परिणय सिकरी बेलायक स्मॉल सेक्शन बा स्टूडेंट पढ़ू संस्कृत बा हिंदी न उनका आबो जो तो बड़क सिने ना आबो ताई 100 বছর না মনে কাজে এই যে লং পেন্ডিং যে একটা ইস্যুর স্ক্রিপ্ট নতুই নাই স্টেট গভর্নমেন্ট তাইতাম নাই তংছিবা তাইতাম আন্দোলন খাইনা নাই তংবা তাও বিজেপি তংনা বিসিং পাওয়ার না হামজাগै সিমিছে ক খরাং কাটে সালি আইছে অনেক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট হামজানাই দङ বিজেপি ও সিং ত্রিপুরাসার आं सानामु जोङो द प्रेजेंट मिनिस्टार बिकास देबरमा থেকে আরম্ভ করে বিদ্যুৎ দেবरमा फेरां हमजागो তাই কবংমা दङ
कार्तिक जमाते हाय बर बर जतन रोमान स्क्रिप्ट बागे आंदोलन खाने सालसा তিনি बर बुखा बिसंग रोमान स्क्रिप्ट हामजा कोनो कक साराय गेसं तो रोमान स्क्रिप्ट बागे निया जागा थांगिने शुधु पॉलिटिकल इंटरेस्ट राजनीति को जी दिवि तंग नांगन तिगि तंग नांगन हुनि नाय दल ल थांगि एड्रेस मा खेने सिंगनि तिप्रासा रक जारा क बर कक सानि रोमान स्क्रिप्ट साम नाबो बांग्ला स्क्रिप्ट नि एगेंस्ट होबिया संस्कृत नि एगेंस्ट होबिया हिंदी फान हिंदी जे कुन स्क्रिप्ट नि एगेंस्ट होबिया पार्टिकुलारली सिनी अ कक बर कक साना थांग तिनो सिनी कक न जों फुवार थानिबो वाल नि बरक न जों सिनी कक न फोरोंनानै सातेपान हुंदुं आबो का सबसे मीनिंगफुल टाइ सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट का रोमान स्क्रिप्ट साइंटिफिकली ऑल्सो आवन बगे सिनी तिप्रासा रक कक बर कक सानाय स्टूडेंट कम्युनिटी रक हुंतुं गार्डियन लेवल फान हुंतुं दाबो मैक्सिमम मोस्ट न अ कक ना और हाइन हाय रिपीटेडली नंग थानिबो आं कक साना मोजों फिरोजेदा पवित्र सरकार बासे कमिशन हो कुमुद कुंद बासे कमिशन फान हुंतुं सामचरण त्रिपुरा बाय खायजा कमिशन फान हुंतुं ऑल द बासा कमिशन जे कॉन्स्टिट्यूट खायजा का आबो रोमान स्क्रिप्ट फेवर न तंगमनि फियाबा टेक्निकल रीजन पॉलिटिकल एफिटी पॉलिटिकल विल्स ग्रीन बागिनाय तिप्रासानी कक बर कक और तिप्रासानी अता तिप्रानी कक बर कक न डेभलप खाइनि बागे मुजुं सरकार जारा गवर्नमेंट अफ फाइ आसने अबं कासर कक मुद्दा कक गमनि बागिनाय যারা পাওয়ারে যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ফাইটেন বড় যে বসনি কক বড় কক ও হাস্তিনি কক বড় কক যে স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু সরকারি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অবন অবিতর্ক ন সবাই নাই ডেভেলপ খানেন বাগিনি চাইতনেন বান্ধা রাজনীতিক ন পেটি রাজনীতি খেলাই হই নাই রাজনীতিক ন ডাটি পলিটিক্স থাঙ্গিয়া হই নাই पाब्लिक जे मैंडेट दो पाब्लिक मैंडेट नो रेस्पेक्ट रोई नहीं सरकार इम्प्लीमेंटेशन खाने ने दरकार अब उनका आसर को कि पाब्लिक हेपिंग नहीं सरकार बागे काम नहीं ताऊ बीजेपी बानों तुम और शासक दल बरो पाब्लिक जेखने बिछि नहीं अब न एक्सेप्ट करके बरक से काम हो सकता नहीं ताबुक जे को बरो फरनाय बा और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन दाबुक खाने एक टा कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी कैसे मूवमेंट कमिटी खाका ऑल ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली दाव बीजेपी सरकार कबर कक डेवलपमेंट कबर बागिनी रोमान स्क्रिप्ट ने एडॉप्ट लाइक बस क्रेडिट मानाइबली आसे ह्यूज थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड लाख बरक नि जे एस्पिरेशन जे सान न आसे लॉन्ग पेंडिंग जे डिमांड आबन द प्रेजेंट गवर्नमेंट जदि लेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट आबन एडॉप्ट लाइके जो तो क्रेडिट बरक ना 25 বছর একটা সিপিএম খেলিয়া আবন আগে 10 বছর সিপিএম খেলিয়া মাস খানিন কংগ্রেস টি যে সরকার বখাই মেলিয়া তাও বিজেপি যাও খেলাই কাঙ্কে ডেফিনেটলি যখন ইলেকশন ফাইনান্স কাঙ্গর কিন্তু অবনতি নাই বুখা বিসুং অনেক বড় কক সাজা সুং ফাইকে খেলাইনে রকম অনেক কিছু তা মানে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো বানাতো বিজন ডকুমেন্ট বানাতো বড় জনগণ কক সমত হিউজ আম্পল অ্যাসুরেন্স ইন বড় গভর্নমেন্ট অফ এটা পাবলিক তো বড় ইমপ্লিমেন্টেশন বড় নেই এক্সিকিউট খাইমন আবর নাই নাই গাবন বাগিনাই আং নরনি চ্যানেল মাধ্যমে প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট আং রিকোয়েস্ট খানে মসুং ওই কক বড় যে স্কিম নি ইস্যু তৈ নাই আবন সময় নষ্ট খালাই হই নাই টাইম ওয়েস্ট টিং খালাই হই নাই টাইম কিলিং খালাই হই নাই যতি দদ্র মানসাক বড় রোমান স্কিম অ্যাডপ্ট খানে ক বড় ন ফরেন বাগিনি বড় স্টেপ না হাকে আবো কাইসা মাইলস্টোন আবো কাইসা বড় বাগি হিস্ট্রি বড় নাই যে কংগ্রেস সরকার পুরো মালিয়া টিভিএস সিপিএম সরকার বার হলে পুরো মালিয়া তাও এটলিস্ট বিজেপি আইপিএফ টি জুট সরকার পুরো লেখ লাগে গাউন বাগে আপিল টংনাই দাও প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট তো টংনাই और एमएलए टंगनाय शासक दल আছে ট্রেজারি ইভেন্টস বড় আপিল খাই দাবো না নি জরা নং জরা বনর অহাস্তিনি ক বড় কক সানাই অহাস্তিনি ক বড় ন ফরেন বাগে ডেভেলপ বাগে চিরি খংনাই তাই অবভিয়াসলি গভর্নমেন্ট তো রেসপন্সিবিলিটি তংনা একটা গভর্নমেন্ট তো ইন অল রেসপেক্ট মানাই বাংলানাও ডেভেলপ খেনের মানাই নাই অন্য কোনো ডেভেলপ খেনের মানাই নাই শুধু ক বড় খিয়া ক বড় বাদে অনন্য ডায়ালেক্ট টংসিন ত্রিপুরাও নন ক বড় স্পিকার চাকমা তঙ্গ লুসাই তঙ্গ
Ranghol tongo, Kaipeng Molsom tongo, Darlong tongo, all segment, all dialect no develop khenen bagine government সরকারও যারা tongai boro aboni initiative na karon basa kok borok mahaino buni kok borok bahaino bongi kok abono saman babi equally babe respect nan dokar abono government ni daitwa government responsibility government se jaga thanginai sam khainen dokar kaisa kok no sukmai rani a mentality tinai kuno সরকার ni নেতা রক মন্ত্রী রক abo khaigen ka abo chai abo hongke as kok borok tabo sin kok no naso khaine ga sin bukha bisingo sung borok thang so sin basa sakmana rekhen ambaino jotto borok ni kok ka bumani abo jamhnai abo tu hai sini kaisa nation ba ekta jat ni identity language uje chini jago governor jodi venice kheneni ruin kheneni destruction kheneni আপনি ইন্টারনাল করি কোন সরকার যদি পদক্ষেপ নাই তোমাকে আপনি এগেন্স্ট খরাং মাটিস নাই এবং গভর্নমেন্ট যারা তোমরা পাওয়ার তোমরা পর আপনি যেন রং ডিসিশন নাই আতে হবো না আং নর রিসেলেন বিষয়টা আপনি সেন মস আচ্ছা স্যার তা কবামা ডিস্ট্রিক্ট ও তব আস্তে আস্তে ত্রিপুরা থানে ব্লক প্রেসিডেন্ট বা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ও রেজলিউশন রিক তংবাইখা তামানে বাগে এসএন কাইসা পার্টিনি জেনারেল সেক্রেটারি তামনে তংবাই সরি তামানে বাগে বড় ব্লক পলিটিক্যাল সেক্রেটারি সরি সিনিয়র পার্সন লিডার তামনে বাগে ব্লক কে রেজলিউশন রিক নক তামরি মিয়া ব্লক না আবার ব্লক তাব সানমানি ততন তো থানচা হনাই 13টা এমএলএ তো একটা বিধানসভা আসক রেখা যত জায়গা না তামনে বাগে অনহাই অংনা ক্লাই খাত আমনো কি স্কুল বিশ তামনে government to this is democracy every 5 years election our assembly bongo 5 years so in indian is a system lok sabha 5 years village committee 5 years panchayat 5 years in all election public by direct jeta election mona only 5 years tenure ise jago onek politics so power of election pakenke a bor ek jaga to Strapsan bagi kebo government phage government thane thango abo jo sini tibra mata ni bagi daw ti power tongne ni bising phan se sini tibra mata phani bo tong kunu jaga bo BJP yakre nai tibra mata phake jemon recently ambassador governor todum sini bo thango ken sing koyo thangnani doraya sini existence bagi sing fight sini survival bagi sing fight struggle claim sing oha sini ha age rule sing claim ni itihas ni kok गोबां आसो जुग जुगनि को आं सानो मुसुंनि याबो साका मेसेज जनाय खासा खासानि दाउ अनेक बर' कक सलांताया त्रिपुरा जिनि 100 रेजन राजा राजन कमना हायनाय सानो मुसुंनि नों सिजिदि निनि इतिहास नों सिजिदि गताबो कंखा सोंति फां काहामो नानाय हायबनो तिफां काहामोन बगिनाय दलनि आन्डारस्टैंडिंग दलनि बिसिंग ट्रांसपेरेंसी दलनि बिसिंग यूनिटी आबोस कैसे इम्पोर्टेंट प्ले on the other hand recently the concluded general election sana thangka nikatal party hisabe somjawinai bubukra ni netitwo performance government thangmalia kime karangmalia technical reason ba borong ni mandate sei babe phalian karne sing 13 na stop ngana basa ka kamasi realistan bisunga sing 13 mangka mane 13 no stop ngana haibonu sing second largest party hisabe daw tripura joson sini recognition was security abo kaisa landmark abo kaisa history no agio kono regional party tripura jeni itihas politics democracy family yagulo monarchy ba rajtandra baithama yagulo TUJS ka bini important rules no ka fight lega achievement mo tongo however TUJS ni MLA 13 jona phunuk mayok assembly kintu tabon first time age ni somosto record no sbai nai Bubukar netitwo 13 jona MLA tu bichon on the other hand ADC bahino power of it abru thanchani bisingti under common umbrella oneness bisingti abo সম্ভব না public ADC government asuno bagai mandate ka power ka moni chabi kati good division di yafarka tabo sengkha kamon thangnai je assembly election
डेफिनेटलि बुबुकानि लिडारशिप जों गभर्नमेंट फर्म खालामनानै হয় কি রুল নাই মানে অর্থাৎ ডিসাইডিং ফ্যাক্টর মানে কয়েকটা নাম্বার সর্ট দি কারণ ডিসাইডিং ফ্যাক্টর মানে বিজেপি আইপিএফটি বড় নিজে অ্যালাইড পার্টনার ন বা অ্যালাইড পার্টি ন বড় গভর্নমেন্ট খাইনি নাম্বার মেজিক নাম্বার বড় টাস্ক ক্লাইম অর্থাৎ 31 কেন মেজিক নাম্বার টাস্ক ক্লাইম বা গভর্নমেন্ট ফর্ম ক্লাইম নম্বর 33 মাঙ্কা কাইসা রিজনেশন দাও 32 মঙ্কা প্রেজেন্ট যে স্ট্রাকচার বা স্ট্যাটাস कि সেই জায়গা বাঁচাইনি চিনি डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रूल्स दाबो नारा नांगै अपोजिशन पार्टी और ट्रेजरी बैंड्स बा अपोजिशन बैंड्स शासक दल और अपोजिशन पार्टी नि रोल डेमोक्रेसी बेला इम्पोर्टेंट जों आसुगिने गवर्नमेंट एक्जिक्यूट खालामनाय बनो जों गवर्नमेंट नो उपदेश रिमानो गवर्नमेंट जों साजेशन रिमानो दिस इज डेमोक्रेसी সেই জায়গাও दाबो डॉक्टर मानिक साहानि नेतृत्वे प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि नेतृत्वे जे सरकार दङ बीजेपी आईपीएफटी जुट सरकार बरक आईपीएफटी तैनो सरकार गठन खाई दङ किन्तु हाइपन और सीपीएम दङ और कांग्रेस दङ और त्रिपुरा मथा दङ 27 अपोजिशन पार्टी एमएलए दङ कम गया हब एक स्ट्रंग रिजनल माने अपोजिशन पार्टी त्रिपुरा रायजोनि पलिटिक्स से जगह बासायनाय अपोजिशन एमएलए संगे साजेशन नावैनाय अपोजिशन पार्टी साइजन नायनाय राज्य डेवलप खालामनायनि बागै अब प्रेजेंट गवर्नमेंट पर वार्सन गाव जायगायावनो बुजिनानै नांगौ आरो अन्यान्य डार्टी नेहरू तैने पलिटिक्स खालामनाय खालायखांगे त्रिपुरानि डेवलपमेंट ऑब्स्टेकल त्रिपुरानि डेवलपमेंट स्टॉप जोंथ' रेडी वी आर वेरी मच रेडी टू हैव द गवर्नमेंट in terms of development in terms of restoring of peace and tranquility in the state. We are very much positive for that. Sini sasok dol khangano ang jangano sini khaine kriapti abli. Rajyoni welfare le all political parties se wansana. All segment of population no upgrade khene ni socio economic language ti joto area o develop khene ni kham khene na bole sasok dol bonang opposition dol. Lukadali sing matha. That's a crisis nga. Abur BJP ni against Congress or non regional parties party of South India behind the suppose. America by Panonka, China from the Jutong Tangata Kok. War and Tanga. Tokone Khorang Kaisang Baros. Up the instance Agivoka. Wall warring at the bar. Or Kasedes don't have the Oklu. Senior Congress, obviously BJP Helmark. Congress or BJP Helmark. Nizini সার্বভৌমত্ব নিজেরই টেরিটরি নিজেরই স্টেট নরক খেলেন অফ ফিলিং সিনিং থানি মাধ্যমে অফ কালচার সিনিং থানি মাধ্যমে অফ স্পিরিট সিনিং থানি মাধ্যমে তদ্রুপ সিনিং ত্রিপুরা রাজ্য ওয়েলফেয়ার বাগিনে অল পার্টি রেসপন্সিবিলিটি ব বিজেপি সরকার তংথ সিপিএম কংগ্রেস और ত্রিপুরা মতা অপোজিশন তংথ বাট সিনি লাইবিলিटी सिनी स्टेट नि डेभलपमेंट हामी आंका लाइबिलिटी निनी नो उंगाई गावनो वानसुगिनो जों बरंनि पूरापुरि वेलफेयर बागै पलिटिक्स वानसुगि जों काम आं बागै आं देसा किफलि मा थांबिनाय जे चिं कगरखनि बागै जेटा सामने आं दिस आं कगर कक जों एमएलए नांगि आरो थांगोन अर्गेनाइजेशन साना एमएलए रखिन मुभमेंट खायना को गया दाउ तो एमएलए ग्री आपति अर्गेनाइजेशन कमा दङ कगरखनो कक सानाय मुभमेंट फर कगरख दङ दाउ तो मा একটা अर्गेनाइजेशन खाका कन्स्टिट्यूटेड একটা बडी दङ যারা कगरखनि चर्चा खाने कगरखनो डेभलप खाने बागै विभिन्न अर्गेनाइजेशन एनजिओ सह स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन सह बरक न आं बेलायखन हामबाय मा कगरख सिनि कगनस जों कुसुको तालनि वाल्ट सिनि जगनि सिनि कगनस जों सेफ खाने सिनि आइडेंटिटी न जों रखा खाने अब सिनि जतन कग थासा जों माने पलिटिकल इज इरेस्पेक्टिव अफ पलिटिकल कालार এবং स्पेक्ट्राम किबिनो जों खायना कमन इश्यू नों बीजेपी खानबो कगर कक साव नों सीपीएम खाने तिप्रासाबो कगर कक साव नों कांग्रेस खानबो कगर कक साव नों आईपीएफटी खानबो कगर कक साव नों त्रिपुरा मता खानबो कगर कक साव नों कमिशन खायमोन अर्थ तामबा ओ कमिशन ननो कायसा क्लियर रिपोर्ट फाय के नङाबो एक्सेप्ट खायनो खाया हंगले जों होनानै कक जुरि खायमाने जों रुमानिसे सानि दङ होननानै
रोमान स्क्रिप्ट बहुत जा सानै रक तिप्रासा रक विभिन्न सेगमेंट इंटेलेक्चुअल बड़ रक यूनिवर्सिटी कलेज पढ़ने स्कूल पढ़नाय फार्मार बिजनेसमैन all people namani pore joton saga je roman script sapu saya 10% से kaya hangange abke juri saman kalai ke tabuk to jaga to tipo rajyo to onek se commission ni report che roman script khabar ka tai tamale tongsi ba jaga o ga niche or jaga e latitude tongo jara shasok dolo jara ki maker of minister of cabinet ro borok abor nai me অর্থাৎ borok basha kok borok no roman script development ni si tongkono abono suno sabotage khai tongmani suno obstacle khai hindrance khai tongmani cha abo boni rule boni sound khai tongmani khai or no problem aboni bagi ang recently ang chief minister no kaisa cox jehetu university college of roman and bengali script no question paper khai jogi to taune bagi college ba university show je high level education abo स्टोर यूनिवर्सिटी का पाइथाक सिबली आबो बड़ बड़ सारो जारो फ्रीमेर बसि एकेडमिशियन बसि स्कूलर बड़ बसि हो जाय ओ कम्युनिटी नि बड़ बा ओ डिपार्टमेंट क बड़ एवं बांग्ला प्रयोजक किताब जराबो एप्लीकेबल को मैक्सिमम बड़ रोमान स्क्रिप्ट नो प्रिफर क्लास यू आरो बड़ हो जाय आरो सुंग नमानो जाय क बड़ नो सितानिबो पार्टिनो रोमान स्क्रिप्ट बिजे हमजानाय बा जार पर किरदन आ जागा यूनिवर्सिटी तमन क्वेश्चन आंसर खांग नुगनाय बांग्ला ऑप्शन तंखोना बांग्ला वो सिनै कम खरसा खुरसा जनि खानो आनि रिपोर्ट अंगे बट रिपोर्ट नरो सांबादिक रग नरो फूड फिलार नि बर रग नरो थांगि नरो नाबो रिपोर्ट कालेक्ट खाइला आं दाबुक सामने बेमिदि मिलि कलेज अब रोमान स्क्रिप्ट न प्रिफार खालाय रोमान स्क्रिप्ट सिनै बांगो जदिओ ऑप्शन दङ बांग्ला ओके स्कूल क्लास 6 থেকে क्लास 12 जरा भीषण कष्ट बांग्ला बाई खलाई उनी खाना उनका आबनो रोमान स्क्रिप्ट खलाई दिन आं डिमांड ताई सीबीएसई नि को थाजिं न रक्सुंगा पुइलाबनो जे राज्य सरकार एलपी जेटा लीडर अपोजिशन जे चिठि क्रमान मुताबिक रिप्लाई रेखा जे बांग्ला स्क्रिप्ट प्रिफार खलाई टोटली पब्लिक नि सेंटिमेंट पब्लिक नि डिमांड जे कक बरो कक सनाय रनि कम्युनिटी जे नि एगेंस्ट प्लस जे तीनटा पास कमिशन खाइका आबने एगेंस्ट पाइथाक जे कमिशन सबसे इम्पोर्टेंट कमिशन 3 मैन कमिशन लेड बाय पवित्र सरकार ओ कमिशन नि एगेंस्ट गवर्नमेंट सामख्लाय तंगमनि खलाय आनबके आं कबगनाय आन चिठि बां रिक्वेस्ट खाइका द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर नो कारेंट चीफ मिनिस्टर नो जे सीबीएसई नि जे क्वेश्चन खाइमनि बांग्ला बनारदि इंग्रेजी बनारदि जों बांग्लानि कोनो एगेन्सि बेंगली स्क्रिप्ट कोनो एगेन्सि बट सिनि कबरक डेभलपमेंट खाइ थिनिबो सिनि स्टुडेन्ट नो जे डिफिकल्टी जे हार्डल जे प्रॉब्लेम बांग्ला स्क्रिप्ट बाय जदि क्वेश्चन थाके कोनो बरक कोनो छात्रताय आन्सार इ बांग्ला सरकारा 99 जनर बांग्ला एकजन আছে মানে गाम बगे तान बगे नों एकजन चीफ मिनिस्टर से गवर्नमेंट से गतां नों स्टूडेंट कम्युनिटी इंटरेस्ट नाय ना बने कहान बगे नों मानस के नाय नों चीफ मिनिस्टर काम होनजाना मुसि यादबा कापति खलायका नों अबासन नों डेस्ट्रॉय खनेन बगे से नों मानसको अबासन नों फॉरेन बगे वासन वेल अबासन बस ओ को बरक नि लैंग्वेज नो डेवलप खनेन बगे नों वानस के अब क्लाइने आन बगे आं होलिस्टिक अप्रोच खायका बा रिक्वेस्ट खायका इन माय लेटर्स सीबीएसई नो ओ मैटर नॉट टेक अप खाइदि सॉल्यूशन रेमेडियल मेजर नाना नांनाय कारण नों चीफ मिनिस्टर नोंना लास्ट मैन नों फाइनल कक सानाय और राज्यनि बागिनाय ऑल सेगमेंट ऑल लैंग्वेज ग्रुप नि बरनि खामनायनाय गवर्नमेंट माना कबन आनि अपील तंगमनि बेताव नों माध्यमे अबन आं कक सानाय फाइदि सिनि कक बर कक सानाय कक बर कक सायबन ओ कक बरक नो डेभलप खनेन बागिनाय रोमान स्क्रिप्ट अब उंथुं कक काइसा बाय कक थानसानि बिसंति खरां कासे बाय कक काइसा बाय के जों खरां टिसलायसे राजनीति खिबिदि अबन बागे सीपीएम खिबिदि कांग्रेस खिबिदि बीजेपी खिबिदि तिप्रा मत खिबिदि अबनि बागे कक बरक नि बागे रोमान स्क्रिप्ट नामनि जों
नों जे सिव नों একটা ম্যালেরিয়া রোগ খাঙ্কে এই যে তোমা হনাই বিথি যা মুঙ্কব কুলুর তাম কুলুর কুইন্ডাসা বা নিনি অঙ্ক প্রাইমারিলি যেটা ট্রিটমেন্ট যে জিনিস দরকার তো বিথি চাকা চাও রোগনি বাকি হামঙ্কে আপনি হ্যাকে নों जिनि साइमन कबरन बागै रुमानस के हामंके आपते हॅके नों जिनि शिवनाय बिथि सामा हॅके न सानान दरकार कुइनाय ম্যালেরিয়া इनके এই জায়গাও ম্যালেরিয়া রোগনি বাগै म बिथि दरकार कैंसर बागै म बिथि दरकार सीमा हाय न कबरन बागै रुमानस के दरकार सिगांके ओ कबरन एडाप्ट खाइसिदि ओ कबरन बासिरिसिदि ओ कबरन रक्षा खाइसिदि गा नों जदि फायांके सिदितो नों रुगुं तमन बिथि सायां दं हांके गांके के नों साक सांनो बथाय तमन कालाय नों बिजिबि खालाय हनिसे निन बासाननि लैंग्वेज बथा बथा डेट खायनो मार्डर खायनो जागा नों थां दहा नों सिबिएम खालायनायनि कबर थांनायनि बागै रुमानस के दरकार हांके नों आबो खास खालाय हांके नों मार्डर खाय तमन खालाय नों सुइसाइडल पॉलिटिक्स खाय तमन साक साक नि फिनेनि पॉलिटिक्स खाय तमन खालाय मंका मुटा को अमान मेसेज